ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਘਰ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ किधर गया है? वो बाहर गली शोर हुआ गली में, तो वो बंदा बाहर चला गया कि ये क्या शोर है। तो वो लोगों से पूछा उसने क्या हुआ है, खैर है? वो कहते यार नलकियों के अंदर ना टूटी के अंदर पानी जो है वो जहरीला आ रहा है, पानी ना पीना। कहते अच्छा हाँ जहरीला पानी आ रहा है। तो वो अंदर आ गया सुन के। वो बीवी उठ गई हुई थी, वो कहती है कि किधर गए सो, खैर है काहदा रौला है गली च? कहते कुछ नहीं तू पानी पी ते सौ आराम नाल। यार ये उत्ते कोई बैठा है, क्यों चीकदा बच्चा? या ये तो मेरा ख्याल है किसी का पैर आया है, आवाज भी छोटी लग रही है। बेटे ठीक हो ना? मैं तुम्हारी वजह से परेशान भी हो रहा हूं। इसे तरह ही एक बीवी उठी तो बंदा कोई नहीं सी। उन्हें कहा किधर गया, घर लभदी लभदी वो किचन च गई तो बैठा ब्लैक कॉफी पी रहा सी रात के 3 बजे। उन्हें क्या खैर जानू तुसी इस वेले ब्लैक कॉफी पी रहे हो? कहते बस कुछ नहीं, कोई गल याद आ गई सी। कहती केड़ी गल याद आ गई सी? कहते तेन याद है 20 साल पहले मैं कंध टप के ते तेनू मिलन आया सा, तेरे अब्बा जी ने मैनू फड़ लिया सी। कहती है हाँ, तो उन्होंने कहा सी कि या हुणे मेरी कुड़ी नाल निकाह पढ़ा, नहीं तो मैं पुलिस सदन लगा 20 साल वास्ते जेल जाने वास्ते तैयार हो जा। कहती है हाँ अब्बा जी ने कहा सी। कहता अज 20 साल मुक जाने सन। मैं बहुत देर से कह रहा था कि ये याद रखिएगा, इंडिया भी आखिरकार मजाक की तरफ जाएगा। आज उनका सबसे बड़ा स्टार कपिल शर्मा है, जिसके शो में आके शाहरुख खान भी कहता है कि मेरा खुद जी चाहता है, मैं 4थी दफा आया हूं और मैं खुद आया हूं। बड़े बड़े हीरोज उसके शो में जाके तो फख्र फील करते हैं। उन्होंने फिर एक शो शुरू कर दिया, उसमें उन्होंने मजाक करना और मजा रिसीव करना सिखाया लोगों को। तो कई सीरियल 100 से ज्यादा किए हुए हैं, सीरियस रोल किए हुए हैं, मगर लोग कहते नहीं वो पुठे चक्कर वाला गल हिसाब है। हसाओ खिडाओ तो जाओ ताड़ी खैर होवे, आपे राह च रस्ते च मौलाना तारक जमील सुन लांगे, ना सुनाओ सुन। उस वक्त मेरे आर्टिस्ट दोस्त कहा करते थे कि यार है की विच सरदार भाया है, एवं निक्कियां निक्कियां गल्लां तो हस हस के ते कंधां च वजदा है। मैं उस वक्त भी कहता था कि ये अपनी कौम को हंसना सिखा रहा है। तो हम लोग जो है मशवरा भी इस तरह मैं कि तू चंगे मशवरे ही दईए बालां नूं, बाद चो फिर असीं पछताने आ बह के की कर बैठे हैं यार, ये तो समझाया सी भी वड्डियां ने फिर नहीं मुड़े असीं। और बिल्कुल वो वाला हिसाब साडा होया है ना कि बंदा इसे तरह ही एक बीवी उठी तो बंदा कोई नहीं सी। उन्हें कहा किधर गया, घर लभदी लभदी वो किचन च गई तो बैठा ब्लैक कॉफी पी रहा सी रात के 3 बजे। उन्हें क्या खैर जानू तुसी इस वेले ब्लैक कॉफी पी रहे हो? कहते बस कुछ नहीं, कोई गल याद आ गई सी। कहती केड़ी गल याद आ गई सी? कहते तेन याद है 20 साल पहले मैं कंध टप के ते तेनू मिलन आया सा, तेरे अब्बा जी ने मैनू फड़ लिया सी। कहती है हाँ, तो उन्होंने कहा सी कि या हुणे मेरी कुड़ी नाल निकाह पढ़ा, नहीं तो मैं पुलिस सदन लगा 20 साल वास्ते जेल जाने वास्ते तैयार हो जा। कहती है हाँ अब्बा जी ने कहा सी। कहता अज 20 साल मुक जाने सन। बाद असीं पछताने कि ऐसी की कर बैठे हैं जज्बाती हो के। तहम्मुल और जो दयानतदारी और मुखलसी है वो खत्म हो गई है। इसलिए उस स्यापा ही सानू इन्ना पे है कि असी कॉमेडियन मशहूर हैं उसके बावजूद। हालांकि ये मैं आपको बताऊं कि मेरी जो 42 साल जिंदगी है उसमें ये एक हस्बे हाल, चूंकि कॉमेडी हो रही है, या 5-6 सिर्फ सीरियल हैं जो कॉमेडी हैं, या थिएटर भी कॉमेडी किया, उसमें भी सीरियस भी करता रहा हूं। तो कई सीरियल 100 से ज्यादा किए हुए हैं, सीरियस रोल किए हुए हैं, मगर लोग कहते नहीं वो पुठे चक्कर वाला गल हिसाब है। हसाओ खिडाओ तो जाओ ताड़ी खैर होवे, आपे राह च रस्ते च मौलाना तारक जमील सुन लांगे, ना सुनाओ सुन। एंटरटेनमेंट क्या है?
میں چٹکی چٹکی ساری اپنے مشاہدے کی باتیں کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ آپ ایک طرف کو گھومتے ہیں. جب ہم بچے تھے کھیلتے ہوئے ایک طرف کو گھومتے تھے, پھر کھڑے ہوتے تھے تو گرنے لگتے تھے. پاس ایک سیانا بچہ کہتا تھا الٹی طرف گھومو. الٹی طرف کے ایک دو چکر جو ہوتے تھے وہ ہمیں سنبھال دیتے تھے. یہ الٹے چکر انٹرٹینمنٹ ہے. آپ سارا دن جس سمت کو گھوم رہے ہیں اس کی مخالف سمت میں آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. یہاں جتنی ٹینشن ہے, جتنی مصیبتیں ہیں, جتنی یہاں پہ مشکلات ہیں, میں بہت دیر سے کہہ رہا تھا کہ یہ یاد رکھیے گا انڈیا بھی آخر کار مزاح کی طرف جائے گا. آج ان کا سب سے بڑا سٹار کپل شرما ہے, جس کے شو میں آ کے شاہ رخ خان بھی کہتا ہے کہ میرا خود جی چاہتا ہے, میں چوتھی دفعہ آیا ہوں اور میں خود آیا ہوں. بڑے بڑے ہیروز اس کے شو میں جا کے تو فخر فیل کرتے ہیں. انہوں نے پھر ایک شو شروع کر دیا, اس میں انہوں نے مزاح کرنا اور مزاح ریسیو کرنا سکھایا لوگوں کو. اس وقت میرے آرٹسٹ دوست کہا کرتے تھے کہ یار ہے کی بچ سردار بھایا ہے, ایویں نکیاں نکیاں گلاں تو ہس ہس کے کندھاں چ وجدا ہے. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ اپنی قوم کو ہنسنا سکھا رہا ہے. پورے انڈیا سے انہوں نے کہا کہ آؤ آ کے ہنساؤ. مجھے یاد ہے کہ ہر دوسرا آدمی کہتا تھا میں لدھیانہ یونیورسٹی کا فزکس کا پروفیسر ہوں, میں آپ کے لیے 3-4 آئٹم لے کے آیا ہوں, پیش کرتا ہوں. او یا اللہ, میں بیرسٹر ہوں, میں آپ کو بھی ایک آئٹم سنانے لگا ہوں. بڑے بڑے لوگ اٹھ کے وہاں آ گئے اس پلیٹ فارم کے اوپر. میں نے کہا یہ کامیڈین ڈھونڈ رہے ہیں اپنی آبادی میں سے, ان کے پاس نہیں ہے. تو میں تو منور ظریف کے قافلے کا بندہ تھا. تو شاہ جی وہ کسی نے سنی نہیں میری بات, چونکہ آپ بھی جانتے ہیں مجھے بھی 42 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. آج تک کسی ایوان میں, کسی کیبنٹ میں, کسی اسمبلی میں آج تک ثقافت پہ بات ہی نہیں ہوئی. میں تو بڑا حیران ہوا تھا جب آپ پہلی دفعہ میرے گھر آئے کراچی سے چل کے, اور مجھے 2-3 بزرگوں نے فون کیا کہ احمد شاہ صاحب آ رہے نے, ان کی بات سننی ہے ضرور. اور مینوں احمد شاہ صاحب کور کمانڈر لگن لگ پئے کہ کیڑا بھائی آ رہا ہے. تو جدو اندر آئے میں یار ملنگ کتنے بھیجتا نے میرے کو. اور اسی طرح کے ملنگ جو ہیں انہی کی دمال سے پاکستان ٹھیک ہوگا, یہ یاد رکھیے.